আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে চলে এসেছি একদম জিমিচো কালেকশন। এটাকে অনেকে বিচিত্রা সিল্কও বলো, তো আমি আজকে জিমিচোই বলছি কারণ এটাতে যে কালার কম্বিনেশনগুলো এসছে একদম জিমিচোর মতন। ডার্ক কালার শেড যেরকম এসছে সেরকম প্যাস্টেল কালারও এসছে। ঝটপট স্ক্রিনশট নেবে আর বুক করে দেবে একদম রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে একটা ডিজাইনার পিস, একদম নবমীর জন্য একটা বেস্ট কালেকশন। এটা প্রথমে যখন আমি দেখিয়েছিলাম তখন ছিল এটার প্রাইস 1700 টাকা, তারপরে একবার দেখিয়েছিলাম তখনও ছিল 1300 টাকা। আজকে কিন্তু থাকছে একদম তারও অনেক অনেক কমে। ঝটপট স্ক্রিনশট নেবে আর বুক করবে কারণ এগুলো একদম লিমিটেড পিসেস এসছে। তো যার যেটা পছন্দ বুকিং করবে, আর প্লিজ একটু অপশান দিও বুকিং এর সময় যে শাড়ির ফলটা দেখতে পাচ্ছ ইজিলি একদম তোমরা এটা প্লিজ করতে পারবে, যে কোনোভাবেই পরতে পারবে কারণ একদম লাইট ওয়েটের মধ্যে থাকছে, একদম সফট বিচিত্রা सिल्क मटेरियल्स এর মধ্যে। जस्ट सी द साड़ी लुकिंग ऑल ओवर टोटल ऐसा ही वर्क जाएगा। एंड इसका जो ब्लाउज पीस है उसमें देखो टोटली एकदम डिजाइनर रेडी ब्लाउज है, उसको बस आपको कटिंग करना है और रेडी करना है, ठीक है। एकदम डिजाइन रेडी कर दिया है हमने। और जो वर्क है ना टोटली ऑल ओवर बॉडी में ऐसा वर्क जाएगा। आप देखो मैं एकदम आपको एक साड़ी ओपन करके दिखा रही हूँ, देखो पूरा साड़ी में ऐसा करके जाएगा वर्क, ठीक है। ऑल ओवर साड़ी में आपको सेम ऐसा ही वर्क आएगा पूरा साड़ी में। ये प्लीट्स का पोर्शन है, ऐसा करके आएगा वर्क। दिस इज द कोलाचोल पोर्शन, कोलाचोल में इतना सा गैप है। एंड ये रहेगा इसका ब्लाउज पीस, ठीक है। बहुत सारा कलर है, प्लिज पूरा वीडियो देखना एंड उसके बाद बुकिंग करना। नेक्स्ट যে কালারটা আমি দেখাচ্ছি এটাই আছে কিন্তু একদম প্যাস্টেল কালারের মধ্যে, ভীষণ সুন্দর একটা লাইট স্কাই টাইপ একটা কালার, দারুণ সুন্দর লাগছে দেখতে। এটাই আছে কিন্তু আঁচলের পোর্শন, এরকম ভাবে কিন্তু অল ওভার কুচিতে পেয়ে যাচ্ছ ওয়ার্ক। জাস্ট সি द लुकिंग, जस्ट वाओ, एकदम बॉडी हगिंग एक डिजाइनर पीस ऐसा करके आएगा टोटल लुक। देखो ऑल ओवर बॉडी में एकदम टोटली एकदम वर्क रहेगा। एंड दिस इज द पल्ला पोर्शन, ये रहेगा इसका पल्ला। एंड सेम आपको ऐसा करके आएगा हर साड़ी में आपको ब्लाउज पीस। नेक्स्ट কালারটা আছে দেখো অপূর্ব সুন্দর একটা পিঙ্কিশ রেড, মানে রেড কালার কিন্তু সেটাও কিন্তু একটা পিঙ্ক ঘেঁষা থাকছে। এই থাকছে কিন্তু শাড়িটা, দারুণ সুন্দর একটা বর্ডার পেয়ে যাচ্ছ। এটা থাকছে বর্ডারের পোর্শন, অল ওভার পেয়ে যাচ্ছ এরকম পুরো শাড়িটাতে কিন্তু অল ওভার সেম লুকিং আসছে, সফট লাইট ওয়েট কোয়ালিটি। से जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो एंड बुक कर लो। আসছে কিন্তু শাড়িটার ফুল লুক, আর এই যাচ্ছে কিন্তু এটার ব্লাউজ পিস পোর্শন। নেক্সট কালারটা জাস্ট দেখো কতটা সুন্দর, একদম একটা প্যাস্টেল কালারের মধ্যে যাচ্ছে গ্রিন কালার। এই থাকছে কিন্তু শাড়িটার অল ওভার লুক, একদম প্যাস্টেল কালারের মধ্যে একদম সোভার গ্রিন কালারের মধ্যে যাচ্ছে শাড়িটা। জানি না তোমরা ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারছো, সামনে থেকে কিন্তু ভীষণ সুন্দর একটা কালার যাচ্ছে। এটা যাচ্ছে কিন্তু বর্ডারের পোর্শন। জাস্ট সি द कलर टोन, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी के साथ रहेगा। एंड ये रहेगा इसका देखो ब्लाउज पीस पोर्शन। नेक्स्ट কালারটাই আছে দেখো একদম কিন্তু মিডনাইট ব্লু কালার বা ডার্ক পিকক ব্লু কালার বলতে পারো, দারুণ সুন্দর একটা কালার। এই থাকছে কিন্তু শাড়িটা অল ওভার লুক। এটা যাচ্ছে আঁচলের পোর্শনটা, দারুণ সুন্দর দেখতে একটা ডিজাইনার পিস। ঝটপট বুক করে নাও। আজকে প্রাইস থাকছে অনলি অ্যান্ড অনলি 1099, একদম কিন্তু অফার প্রাইসে দিচ্ছি। তো তোমাদের কিন্তু একটা লাইক করতে হবে, একটা শেয়ার করতে হবে অবশ্যই, কারণ এই শাড়িটা লাস্ট টাইমও আমি দিয়েছি তোমাদের 1300 টাকা, আজকে কিন্তু একদম অফারে দিতে চলেছি 1099 जस्ट सी द ऑल ओवर साड़ी लुकिंग। एंड ये रहेगा देखो इसका ब्लाउज पीस पोर्शन। नेक्स्ट जो कलर मैं दिखा रही हूँ वो है देखो एकदम लैवेंडर कलर, उसके साथ एकदम गोल्डन जरी के साथ है एम्ब्रॉयडरी वर्क। दिस इज द पल्ला पोर्शन, ऐसा करके देखो बॉर्डर में पूरा एकदम गोल्डन जरी के साथ एम्ब्रॉयडरी वर्क है। टोटल बॉडी में रहेगा ऑल ओवर बूटा। दिस इज द फुल साड़ी लुकिंग। एंड ये रहेगा देखो इसका ब्लाउज पीस पोर्शन। नेक्स्ट কালারটা যাচ্ছে দেখো অপূর্ব সুন্দর একটা ম্যাজেন্টা পার্পেলের সঙ্গে, যেটা তোমাদের সব থেকে বেশি ডিমান্ডে থাকে। जस्ट सी द कलर एंड सी द फुल साड़ी लुकिंग, ऐसा करके आएगा टोटली वर्क। प्राइस 1099 ओनली। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो एंड बुक कर लो। एंड सी द साड़ी का क्वालिटी एंड सॉफ्टनेस, एकदम सॉफ्ट क्वालिटी के अंदर रहेगा। नेक्स्ट প্যাস্টেল শেডসটা যাচ্ছে কিন্তু একদম মফ কালারের মধ্যে। দেখো ভীষণ সুন্দর একটা কাশ্মীরি কালার তোমরা বলতে পারো, বা বলতে পারো কিন্তু মফ টাইপের একটা কালার।
जस्ट सी द साड़ी का फॉल, एकदम बहुत सुंदर फॉल है, ऑल ओवर ऐसा लुकिंग आएगा। एंड दिस इज द पल्ला, एकदम बहुत सुंदर एक स्वीट कलर। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लो एंड बुक कर लो हमारा व्हाट्सएप नंबर पे। प्राइस इज ओनली एंड ओनली 1099, ठीक है। आज के लिए यही स्टॉप करती हूँ। जो जो हमारा फेसबुक पेज को अभी तक लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, प्लीज लाइक फॉलो करके रखना। और जो जो होलसेल में साड़ी लेना चाहते हो या बिजनेस करते हो, प्लीज हमारा इसी व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लो, एकदम होलसेल प्राइस में आपको साड़ी मिल जाएगा। तो चलो आज के लिए यही स्टॉप करती हूँ। नमस्ते।